হাই গুড মৰ্ণিং কেনেকা আছে আপনিহান অ'কে ভাল থাকিব অ'কে চ' ওৱান্স এগেইন আপনিহানকে আজি একটা আৰু নতুন প্ৰডাক্ট লাই ইনফৰমেশ্যন দিবলৈ মই সব প্ৰডাক্ট লাহি ইনফৰমেশ্যন আপনিহানকে দিবলৈ মন কিলে আমিহান পুঞ্চিব নাপাৰে আপনিহান মই লগতে পুঞ্চিব নাপাৰে চ' থ্ৰু ভিডিঅ'জ ইটছ আ বেটাৰ ৱে কি আপনিহানকে সব প্ৰডাক্ট লাই ইনফৰমেশ্যন দিব পাৰে তো আপনিহান নিজৰ বি ষ্টাডি কৰিব পাৰে কোনটো প্ৰডাক্ট কিতে ইউজ কৰিব আৰু কিলে ভাল আছে চ' টুডে মই আজি আৰু একটা নতুন প্ৰডাক্ট আপনিহানকে ইন্ট্ৰডিউস কৰি দিবলৈ মন আছে আৰু ইটস ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আমিহান স্কিন এতিয়া স্কিন প্ৰডাক্ট আছে হেল্থ সাপ্লিমেন্ট প্ৰডাক্ট আছে তো আমিহান স্কিনকে তো প্ৰটেক্ট কৰি আছে আমিহান হেল্থ সাপ্লিমেন্ট ইউজ কৰি কিনে আমিহান হেল্থকে বি প্ৰটেক্ট কৰি আছে বাট আৰু দুসৰা বি আছে আমিহান লাগা অতুতে বি আমিহান হাইজিন হ'ব লাগে চ' টু কিপ হাইজিন ইজ আনাদাৰ ৱে টু কিপ আছ healthy amihan hygiene thakisi koilei amihan healthy thakibo paribo so I'm Binoy Gupta your product trainer and today I'm with new product and that is our Atomy scrubber apnihan sob dekhi ase bhalba dekhibi Atomy scrubber okay to amihan dekhi khan ki amihan dhula bole to scrubber to use kori ase hoilibi মার্কেট লাগা স্ক্রাবার আর আমিহান লাগা স্ক্রাবার তে কি ডিফারেন্স আছে আৰু কিলে আমিহান এটমি লাগা স্ক্রাবার ইউজ কৰিব লাগে সো देयर आर सर्टेन ফিচার্স টেকনোলজি ইউজ কৰি কিনে আছে এটুকে ৰেডি কৰিবলৈ নাও আপনিকে একটা মই দেখাব এটু ওপেন মই ওলাই কিনে আছে আৰু see this is the quality of this তো এটু কিলে ইমান ভাল আছে কইলে তো আৰু ট্রিপল লেয়ার কিলে এটু ইমান ভাল আছে কইলে তো মই আপনিহানকে ওয়ান বাই ওয়ান এটুলা ফিচার্স বি কব আৰু বেনিফিট কি আছে এটু বি কব সো ফার্স্ট থিং ইজ দ্যাট Atomy scrubber is a antibacterial and high abscession এটু antibacterial আছে ওকে দ্যাট মিন্স antibacterial ইয়াতে ব্যাকটেরিয়া আহিব না পারিব antibacterial আছে কিমান বি লেতেৰা হবি ওয়াশ হৈ যাব তো বাহাৰ পাই তাই ফেলাই দিব তো আমিহান কি হয় মার্কেট লাগা স্ক্রাবার ডে আমিহান লেতরা সেতরা সব জমা হয়ে যায় আর এইটো ওয়াশ করবলে বেশি দুঃখ পায় ফাঁসি যায় না তাতে তো এইটো আমিহান আরো ফেলাবলে তো ফেলা তেমতে আমিহান এনেকা স্ক্রেচ করব লাগে এইটো তো এইটো এন্টি ব্যাকটেরিয়াল আছে 99.9% এইটো ইউকে লাইফ সায়েন্স পৰা টেস্টেড আছে আর এইটো স্ক্রাবার জার্মানি পৰা বনা আছে নাও আমিহান যদি ফিচার্স এইটো লাগা চাব কইলে ফিচার্স কি আছে ফার্স্ট থিং ইজ antibacterial filter foam second is antibacterial economic design excellent effect of deodorization aro excellent heat resistant আছে so আমি one by one আপনিহানকে তো ফিচার এক্সপ্লেনেশন দিব কি আছে ফার্স্ট কি আছে আমিহান it has a triple layer structure for multi-purpose uses ট্রিপল লেয়ার কিলে বানাইছে কইলে তো আমিহান মাল্টিপারপাস ইউজ করব পারিব এটুকে আৰু ওয়ান সাইড ইজ আ হার্ড ওয়ান সাইড ইজ আ সফট তো আপনিহান ইউজ করব পারে অ্যাকর্ডিংলি আপনি লাগা ডিশেস কি আছে ডেক্সি বর্তন খান কি আছে ওটুকে আপনি ইটু হিসাবতে আপনি ইউজ করব পারে সো ইটস হার্ড দ্যাট মিন্স বেশি হার্ড সারফেস কারণে এটু ক্লিন করবলে এন্ড দিস ইজ সফট তো আপনি জানি আছে নিজৰ বি হার্ড কোনটো তে ইউজ কৰিব আৰু সফট কোনটো তে ইউজ কৰিব আৰু এটো হোলস কিলে দিয়া আছে কইলে তো ইট ক্যান ফিট ইন এনিওয়্যার এটো হোল এটো প্ৰাহে দি কিনে আছে তো মই এতিয়া আপোনানকে ওয়ান বাই ওয়ান কব antibacterial filter foam এটো antibacterial filter foam তো কি আছে কইলে তো has less possibility of scratch ওটু স্ক্রেচ হবলে বেশি লেস পসিবিলিটি থাকে এন্ড স্পেশালি গ্রেট টু রিমুভ রিমেনিং অয়েলস আমিহান দেখছিতে অয়েলস খান কিমান বাঁচি যায় ওটুকে বেশি ভাল পৰা তাই ক্লিন কৰিব লাগা তাতে পাৱাৰ আছে দেন কুইক টু ড্রাই ফর বেটার হাইজিন আৰু বেশি জলদি টু ড্রাই হৈ যায় আমিহান মার্কেট লাগা স্ক্রাবারটো বেশি জলদি ড্রাই নহয় আমি বি চলাই থাকিছিলে তো বেশি জলদি ড্রাই নহয় হলে বি ইটু ওয়াটার রেসিস্টেন্ট বি আছে তো ইটু বেশি জলদি ড্রাই হৈ যায় Next features is antibacterial. Itu 66 nylon pra banai kine ase from Germany moi koise apnike aro aluminum oxide material use kori kine ase ate. To aluminum material oxide to ki kaam kore it easy to clean stubborn stains. Stains beshi
বেছি টান ষ্টেন থকা ওটোকে ক্লিন কৰিবলৈ নিমিত্তে ইয়াতে এলুমিনিয়াম অক্সাইড ইউজ কৰি কিনে আছে তো ওটো আছে সেকেন্ড ফিচার্স থার্ড ফিচার ইজ ইকোনমিক ডিজাইন বেছি ভাল পৰা ডিজাইন কৰি কিনে আছে এইটোকে সি দ্য ডিজাইন না কিমান সুন্দৰ দেখি আছে এইটো স্ক্ৰাবাৰ সো ওটো কিলে আছে কইলে ইট round and angle edge easily fit into various shape of cutlery round তাই লাগা shape sabi edge itu kati kine ase etu yate round ase both side this is round and etu edge kati kine ase to etu ineka design kuri kine ase economically design that it will fit to any of your apni han laki ase ডেক্সি খান তাতে ইজিলি ফিট হ'ব পাৰে এইটো এক্সিলেন্ট ইফেক্ট অফ ডিওডোরাইজেশন আচ্ছা ওটো কি আছে কইলে তো এক্সিলেন্ট ইফেক্ট অফ এইটো প্রসেস একটা আছে আমি হান অ্যাক্টিভ অক্সিজেন উইথ আ নাম্বার অফ এক্সিস্টিং উইন্ডোজ অক্সিজেন আমি হান ইয়াতে পৰা যদি একো পাস হ'ব না পারে তো ইয়াতে কি স্টাক হৈ যাব ওটো পাছতে গুন্দাবলৈ স্টার্ট হ'ব দ্যাট মিন্স ইট উইল নট রিমুভ তো ইয়াতে ছোট 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 ছিন্দা আছে ওটো ইয়াতে পৰা অক্সিজেন কে ওটো পাস কৰিবলৈ দি আৰু এইটো গুন্দাবি না গুন্দাব আপনি কিমান বি ইউজ কৰিবি এন্ড এক্সিলেন্ট হিট রেসিস্টেন্ট দ্যাট মিন্স 800 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাক গরম সামানতে আপনি এইটো ইউজ কৰিব পাৰে জ্বলাবি নজ্বলিব এইটো তো এইটো আছে এক্সিলেন্ট হিট রেসিস্টেন্ট আৰু বেছি দেৰি চলাই বেছি দেৰি মানুহ এইটো একটা স্ক্ৰাবাৰ 8 9 10 মান্থস তাক বি ইউজ কৰি আছে এতিয়া মই লাগা ঘৰতে আমি জানুৱাৰীতে ইউজ কৰি আছে জানুৱাৰীৰ পৰা এতিয়া তাক বি ইনেকাহি আছে স্ক্ৰাবাৰ তো আমি হানলা দুসরা भी আছে স্টিল স্ক্রাবার भी আছে ওতো মই দুসরা ভিডিওতে আপনি হানকে কব সো দিস ইজ দ্য বেস্ট স্ক্রাবার্স अवेलेबल इन द मार्केट विथ एटमी इंडिया प्रोवाइडिंग बाय एटमी इंडिया सो प्लीज আপনি হান এটো ইউজ করিবি আর একটা পেকতে আপনি এটো চারটা আহে প্রাইস বি এটুলা বেশি নহয় তো আপনি কে কোন প্রা এটো রিকমেন্ড কৰিছে কোন বাবরা আপনি শুনিছিলে তো আপনি ওকে লেট মি টেল ইউ প্রাইস 600 আছে 604 that means কিমান ওলাইছে একটালা 150 ইচ 150 লাগা স্ক্রাবার পৰা আপনি যদি 6-7 মান্থস বি আপনি চলাব পারি আছে কইলে ইটস ভেরি ইকোনমিক্যাল তো আপনি এটুকে ইউজ করিবি লই চাবি এটু পাছতে আপনি জানিব ডোন্ট জাজ বিফোর ইউ ইউজ তো ইউজ করি কিনে চাবি কিমান ভাল আছে আৰু কিমান লং ডিউৰেবিলিটি তাক এটু আপনিকে ইউজেস করব আপনি ইউজ করব পারিব সো মই তো বেশি লাগে সো সফট সি আৰু এটু কিনেকা ইউজ কৰিব আপনি ইয়াতে আগে পানী অলপ ভিজাই লবি আৰু ডিটারজেন্ট আপনি কি চলাই ওটো ইউজ কৰি কিনে আপনি ক্লিন কৰিব পাৰে বেটার আপনি আমি হানা এটমিলা ডিশ ডিটারজেন্ট বি ইন্ট্রোডিউস হৈ কিনে আছে তো ওটো বি আপনি চলাব পাৰে সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রোডাক্ট টু কিপ আওয়ার কিচেন হাইজিন আৰু তাতে আমি হান লাগা বাৰ্তন সৰ্তন দে কি আমি হান এটো লেতৰা থাকি যাইলে ব্যাকটেরিয়া থাকি যাইলে ওটো একটা আস্তে আস্তে লেয়ার হৈ যায় লেতৰা জমা হৈ থাকে তো ক্লিন কৰিবলৈ বেছি ইম্পর্টেন্ট আছে ক্লিন তেহি আমি হান সামান বানাইছে কইলে তো ইজ ভেরি হেলদি সো স্কিন ভাল হৈ যাইছে হেলথ ভাল হৈ আছে আমি কিচেন বি সাফা থাকিব লাগে এন্ড আমি ইয়াতে একটা ভিডিও বি আপনি হানকে প্লে কৰি কিনে দেখাব ওটো ভিডিও আপনি হান চাই চাবি তাতে ডেমো কৰি কিনে আছে প্রোডাক্ট কিমান দেৰি চলাই আছে আৰু আফটার 6 মান্থ কিনেকা তাই লাগা 6 মান্থ ইউজ কৰা পাছতে বি তাই কিনেকা আছে এতিয়া তো এইটো ভিডিও বি আপনি মই ইয়াতে ভিডিও লগতে প্লে কৰি দিব তো এইটো ভিডিও বি আপনি হান চাবি আৰু আজি তাক ইউজ কৰা নাই গলে প্লিজ গো ফর দিস এটমি স্ক্রাবার ইজ ভেরি হেলদি হাইজিন মই ফিচার্স বি আপনি হানকে কৈছে সো হাত মরম নাই ডিক্সি খান মরম নাই মরম আছে তো না গাঁও কি বি মরম আছে না হেলদি যাব লাগে কই কিনা তো এটো ইউজ করবি থ্যাংক ইউ गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी लोगों को अपने स्पॉन्ज बार के बारे में बताने वाली हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा न्यू स्पॉन्ज बार है एटमी का। ये सेकंड वाला जो है ये मेरा पूजा रूम का बर्तन साफ़ करने के लिए है, पूजा के बर्तन को साफ़ करने वाला स्क्रबर, जो कि 6 महीने से यूज़ कर रही हूँ मैं कंटिन्यू।
और ये है मेरा किचन का स्क्रबर। 6 महीने से यूज़ किया हुआ है ये भी, क्योंकि सेम डे ही मैंने दोनों ही ओपन करे थे, एक पूजा के लिए और एक किचन के लिए। एंड आप देख पा रहे होंगे कि 6 महीने के यूज़ के बाद भी किचन का जो ये स्क्रबर है, इसकी स्थिति कोई ज़्यादा डैमेज नहीं हुई है, क्योंकि बर्तन पे बहुत ही हार्डली जाता है। कुकर होता है, कढ़ाई होती है, या जो भी हार्ड बर्तन होता है, फिर भी आप देख पा रहे होंगे इसकी स्थिति। अभी ये कम से कम 1 महीना और आराम से बर्तन को क्लीन करेगा। जबकि पूजा बर्तन जो होते हैं वो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। एक छोटा सा लोटा होता है, घंटी होती है, दिया होता है, एक थाली होती है और एक प्रसाद रखने का बर्तन होता है, या इससे ज़्यादा एक आध बर्तन और किसी के होते होंगे। तो ये डेली का मेरा रूटीन है। तो इनको जब मैं वॉश करती हूँ तो इस पूजा स्क्रबर की स्थिति इस टाइप से है अभी फ़िलहाल। 6 महीने का यूज़ करने में इसकी स्थिति में कोई ज़्यादा परिवर्तन अभी नहीं हुआ है, और ये आराम से अभी 4 से 6 महीने और चल सकता है। उसकी जगह ये हमारा नया वाला है जो कि आप देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको यही मुझे बताना है कि हमारे एटमी के प्रोडक्ट की खासियत क्या है, कि जब हम इसे यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट्स इतने अच्छे से चलते हैं कि आपको इनसे प्यार हो जाएगा। और यही मेरा रीज़न है मेरे एटमी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का, बिकॉज आई लव माई प्रोडक्ट्स। और डेफिनेटली मैं सभी लोगों को सजेस्ट करूँगी कि इन प्रोडक्ट्स को अपने डेली वाले नीड के जो एसेंशियल्स हैं हमारे, उनसे आप चेंज करके एक बार देखिए, आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। इवनली आप भी मेरी तरह इसके फ़ैन हो जाएंगे और कभी दोबारा इसे अपने से दूर नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे हेल्पिंग हैंड्स हैं। और ये हमारे किचन के इवन सारे जो भी डेली वर्क होते हैं उनको ईजियर बनाते हैं। तो दैट्स वाई आई लव माई एटमी प्रोडक्ट्स। थैंक यू।